Yeah. Ghana for sorry, say, anyway, yim. Obia can agony. Ghana for sorry, say, Papa J. Welcome a champion, cause you're paying a bit. Kuruma say champion, Papa J. Papa J. Welcome one. One won't go to the more na. Nko beku no on de wo beku na menya wa me de minko e champion ne kumbuzi a se munni mu amenka nkere mo ana mo ka se tuo ni sika nkwa no bi de wo obi a waku no na tuo nkwa no bi de wan tu na mfiri ade so anka buzi ade gegere beku akowu tama buzi aba wanyi ape ena ode ye kuro no ena e champion betu no so ena ode gegere kokowu ye o ma free fesika on fan koto camera e free fa de koto no ma no ma bi wo mu do mu nya Lawrence na nka wo mu kunu no mtutu ne mo re no nde wo peso okumi na mde minya wa minya ya ma mu nke kansa wo de obi abewu obi a one kwan obefa so nti champion susu kumu nipa enu nti ya mo kan no so me so maba be ka bi ada ye de enye nipa buzi afọ de enye nipa ananam ka senye ya mechia mi sister o Brazil buzi abambazi e champo ametu buzi ade so anka buzi anka odate na kunwa so anase nka oda ne nam ko abakokora nka yesrasra ne enwo ana ke yesrasra ne miemia no ke yesu enya nana okun ya otu nu firi so a okun ya ende enye kun owu obi ada owu ebi ada ewu why Intino ya mama kekasa ase ena Lawrence ya beko Lawrence wan so akoko but wan titi gotem wanye tire nkwan wan so anchini nyina waye adwuma pa enipa ye bia wasaye sunwan ekwan frikumase ko sunwan tokuro bi wo ho ka du wode bia ne kum nipa 1979 Agadas akra kwem ka bi e friend Agadas kumunipa atu na Papa J ye bisa kwa na atu na da wo na nye telephone booth ye sisi Ghana Lawrence on ne di kan de ba Ghana waye bi onipa ye bi a osa ye why ya munsusu mo papa ni triso kwasi ampenyi bi ti kurumga no okeka se Papa J de wa kumunipa oku uyire fi se champo susu okum buzia Uyire fisa champions wo kumbuzia so am fetu ya mono wan fasika won nti ne de munim kokroro fati ya fata nkonoma enu ani kente kokroro buzia de woni na monko omu ye classmate kokroro Teriza bebre se papa kufo michia wo na ne kufo adu michia te Rebecca michia. Mami cred raji mai shade wa unu family. Kokroro JJ Lawrence say hey I love you my kunadu. Kokroro ntin samno yenyina bijishe kotodwem Timin wuni bakron wa bebe bia fabra misume kan bia chiro wa obedi mata misume jubi wa obeye misume yobi aden Daddy Fred America michiamo America fo nyina michi Holland fo mi sister adwa michiamu nyina sister Tubozin Switzerland michiamu nyina ekum bia ekum e jampon no o tubuzi aso ma ne ye grede koko wu ye no ene de enye kum ene de amon kai asanten kai sebio nipa ire fi asem unipa ye bia osaye Papa Lawrence ni fi amu anu wedru ono kra de wanya bi pa buzi a odi na se no di wuye wanya bi waye bi watimi esie ne maame waye ade pa na me woni pa kra wo bedi matoma wo de bra bekeka bi che misume bi a kira wo ade me fa nse mitiri asiam penyini bi wekurom ha sei
wɔsɔre a no ɔkeka nsɛmfo mo ka sɛ yɛgyimi yɛni ate yɛn nyinaa yɛni ate ɛhyehyɛ kotodwam yɛbɛka mo sɔre a moakeka sɛ bi nsɛmfo akyerɛ nkɔɔfoɔ saa ɛnkanka Ghanafoɔ Berlinfoɔ yɛn nyinaa nso yɛ nipa baako obi nsɔre anɔpa mfa ne plate mmesi w'anim sɛ mama aduane ni woso mfa wo plate nkosi obi anim sɛ mama aduane ni ɛnso si yɛbɛyɛ baako deɛ yɛkyiri hwan nso na yɛ papa sene obi hwan ɛna yɛ papa sene obi obiara ni hɔ a wɔyɛ papa sene ne yɔnko yɛn nyinaa duka daya wɔantwi aprapra deɛ na wokɔtwie saa yɛn nyinaa yɛnamu frɛdɛ saa papa bi ani baabi a ɛnso mo sɔre a mo mmea nwene ɛnyɛ baako mo sɔre a na mo mmea taeɛ ho obi wɔ no a wɔhu wɔn wɔ muna waa w'anim nyɛ fɛ ne wasan muna w'anim nyɛ fɛ ne wasan muna wɔhu ɛyi Sri Lanka ni nkanka Ghanafoɔ no sɛ bi de wɔn wɔ Ghana no wɔhu Sri Lanka ni koraa wɔsɛ buroni na ɔdi n'akyi na ɔyɛ ne yɛsa wɔhu ne nua Ghana ni a na ne bu ofum de bi mesi me kɔpɛ ɛdan wɔ kwada so estate papa bi a me papa de mkosi ni so wɔhu mi ana ne bu ofu usu ni me ɛno so de bɛ no esuban ni esu ni ban tantan no mo mi enya na nye Ghanafoɔ me le maka me de awio woni pakro so pa na so abekeke bi a kyerɛ me te momu a wo kan so a no wayi w'anim na wo de w'anim abate sɛ dem de m'anim abɛ ni yehu ni aka sɛ bi pa na saa ɛyɛfo ne saa nsɛmsɛm na weye kum bi enkum obi abi enko bibi ansɛ ya bibi nyeye ɛna bibi so ankɔka papa anye kyerɛ de kikire no so gyae a kyerɛ nso so ebegyae ti de mpɛsɛ me ka kyerɛ Ghanafoɔ ano no ne da mo ase sɛ motie me mo ma by one love shalom mewie me da mo nyinaa mase nye Lawrence ne kum champion so ono ne kum ngwanu ko Lawrence no champion sɛ wo kum buzia wo kum buzia sɛ nka yaso ye buzia wote hɔ ɛno de mu yire fi ɛno de Ghanafoɔ mu yire fi wanya hyɛ ye kotodwom ye desu da ye desu pa ya me ya pa ma ba one love